من گفته شدم این بهترین دعایی است که یک پدرش گفت بابا جان تو چی اختصار تاورم من خودم حرام انا من دز نیستم این طریق گفت نکو همین که آخرت باوری داری بهترین دعا همین است بگو الله لعنت کنه حرام خور دزد زیناکار و حق مسجد یا حق چی میگن اصولی کلیه تجیه خرم و تحمد شه چی من باشم چی شما من باشم زنه چی لعنت الله در این دنیا و در قیامت در سر من و در او دنیا همچنین خوب برادر عزیز کدمه در رستم ندانو هستی یا مهم نیست کدمه مسئله پریچوس که میگه موی سرچسبانی باوری بگرانتی که این بابا جان یادتون بود من کل بدم اینم موی سرمازی اینم موی سرما همین کلی سرم نه بسیار شما من پوبلیش نمیدم با اون سری کلم برآمد میکردم پرو نداشتم بعضی اینجا خیتر رو میرسه این خیتر همه وقت هسته ببینید الله لعنت کنه حرام خره دزده زیناکاره تحمچیه و دروغو و حق یتیم خره مسجد خره الله لعنتش کنه در این دنیا و در قیامت و الله لعنت کنه تحمچیه این بهترین دعا هست چی من باشم چی شما باشید правильно او شهرامه که خوالینگی او دودره که من دیدم حرکت کنه چیزهای بمونه که از وای یعنی جوانای کودکای تماشاش میکنن عبرت بگیرن چیزای به معنی نمونه یعنی کروگش همو کلاناش کدمی که مقصد سیونکش مینا مونتاژ میکنه کدمی در کروگش گپش نشون میتیه فقط چیزای تربیوی کودکا را نشون میتیه الله برکتش تیه پیشروی برکت زندگی و نان حلال در سیمیشون در اویلشون طلب دارم که بیوا بتیه با هم خاطر هم که اگر دیده است باشه یا کدمیتون بدونی بچهای کلام بچره در حقیقت هم برسونش که بابا جان 88 سلامت گفت بعد سلام گفت که باید تمام کودکا و نورساها همه اینستاگرام داره تیک توک داره تماشا میکنن یعنی که آداب و اخلاق تاجیکی طرزی سخن گفته گراماتیکایی چی میگن سخن زبانی خودمون به حد کار کنه که از وای کودکا یاد بگیرن الله برکت تیه ماتماتیکا تاریخ مثلا میگیم چیزی میگن بیولوژی چیزی که هست Конец августа, начало сентября уже в Таджикистане открытие, братья. Так что кто с Таджикистана смотрит и он лысый, не надо, короче, настроение портить, правильно? Иншаллах, приедем в Таджикистан, сделаем тебе тоже пересадку. Иншаллах. Чуть сабр, братья, чуть сабр. Чуть сабр. Сколько месяцев вам эта пересадка уже? Здесь прошло 7 месяцев, здесь прошло... برادر عزیز تا اتاب یا اتاب اینه چنی دستی من پیش زدن یا اتاب دیگه این طوری سر کمتر دیرتا میبره طرف مکوشکش میگن اینجا سخت‌تر دیرتا میبره مثل سر من با هم خاطر این مردا که موی دختری کلون است موی سر چسباندن معقول شد اومد همین کلینیک کرد در همین گجا در همین رستم ندانو هوی کرد همین چیز خودش آغاز کرد یعنی همکاری با شرکتی آغاز میاد الحمدلله با هم خاطر ده الله вам здоровья директор Джамшид В Ростове вообще что делаем, брат? Вот это скажи. Мы это же говорил до этого, альхамдулилля. Новая клиника открывается здесь, бомбовая. Кто с Ростова, иншаллах, можете здесь сделать пересадку волос с пожизненной гарантией. Цены бомба. Первый месяц, иншаллах, кто от Бабаджана, 20% скидка. Иншаллах. Кто вот с эфира напишет, вот здесь написано номера, вот сюда сразу напишут, первый месяц, 20% скидка, так что успейте, братья. Клиника бомба здесь покажем, братьям тоже. Это зона ожидания получается. Человек приехал, или друзьями, если приехал, здесь сидит, телевизор есть, хорошую тему поставил и, короче, смотрит. Бабаджана видео смотрит здесь. Да, иншаллах. Идем дальше, брат. Здесь кабинет терапевта. Кому надо будет капельницы или кто-то после операции, по-любому многие знают, надо каждый месяц один раз плазмотерапию надо делать, чтобы волосы закрепились и бомбово, чтобы вышли. Вот приходите сюда, делается плазма, кому надо капельницы, ставим капельницы, короче. Ай, 70,000 то 120, то 140,000. Место здесь будет стрижка перед операцией, по-любому волосы надо стричь. Это зона для этого, для стрижки. Пойдем дальше. Так, вот это, братья, операционная. Операционная белая, красиво, уже все здесь готово. Операционный стол, лампа, все четко. Хасан уже снимает, короче. Да, большой не Хасан, монтажник, ему ай хава у земин мепарин, и мардак съемка мекне. Здесь еще такой один кабинет.
Это полностью обработка, не обработка, все аппараты. Так что клиника полностью готова. Иншаллах, с 1 августа уже здесь начинается операция. 1 месяц, август месяц, кто освобожден 20%. Успевайте записаться, братья. Бачо чи накне видео, ра блок что накне моншон Здесь бис. кто придет, давай Дмитрия познакомим. Дмитрий у нас исполнительный директор здесь, он всегда вот в Ростове будет. Кому какие-то вопросы будут по пересадке, он всегда здесь. Всегда Он на связи, да, всегда здесь, 24/7. на все вопросы тоже здесь он ответит. Иншаллах. Кстати, он тоже сам сделал у нас пересадку. Ина бачо муи сарям ям часпондаги, ина ми Покажи, братан. дхтри калона хча муи сар жанги муи сар часпондаги. Ози сурат чанишун метя. Уже 7 месяцев, короче, прошел. Сделал пересадку. 7 месяцев прошло. Увидел результат. Рядом поставьте. Вот. Бачо азиз нигах кне, держите. Ина и муи сари оригинал сейчас ози нигах кне, ина и даври пеша нигах кне, чхе калбад.